Hello, good day everyone. So in this session, we'll be discussing the SQL. Okay, so sa atong last topic is nag-discuss na dito about the introduction about data analytics. Okay, so karon we will be discussing about we will be discussing about the SQL, the katong SQL commands statements and iyang gamit sa data analytics. Okay, all right, so let's start. Okay, so what is SQL? SQL is a short form structured query language, and it is pronounced as sometimes SQL or sometimes SQL. So muna kasaga tawag ano niya no? Sa SQL sa SQL. And then this database language is mainly designed for maintaining the data in relational database management systems. It is a special tool used by data professionals for handling structured data, so data which is stored in the forms of tables. I know you are familiar with this, no? Kay, sa inyong web development, so ako rin pa inyong web development, naka-experience na mo about the CRUD functionality. So this is just to a review na lang. Okay, I know nga na naman mo idea about ani. So mo to siya. So data which is stored in the forms of tables. So mo na SQL, no? So it is a query language. Okay, so why SQL? So nowadays SQL is a widely used in data science and analytics. So mo na atong topic karon. So naiwi ko ano mga reasons why it is widely used. Okay, so here's the following reasons. First is the basic use of SQL for data professionals and SQL users is to insert, update, and delete the data from the relational database. So mo ni karon katong akong gikuan nyo sa web development nga katong CRUD functionality, which is the insert, update, and delete the data from your database. Okay, and next is to retrieve data from the relational database management systems, and it also helps them to describe the structured data. Mo nang mas kumbaga mas dali siya ba daw? Mas dali siya nga dali nila makita ba ng kani nga data mo rin ni diri, kani nga data mo sa diri. So muna yung mga one of the reasons, no, why it is widely used. And next is it allows SQL users to create, drop, and manipulate the database and its tables. And next is it also helps in creating the view, stored procedures, and functions in the relational database. And it allows you to define the data and modify the stored data in the relational database. And it also allows you SQL users to set permissions or constraints on the table columns, views, and stored procedures. So, manang dagang ni gamit sa SQL is because uh, kita users sa SQL is manipulate atong data. Okay? Manipulate atong data. Atong madrap ang data, maka-create tag another table. So, yan ano, compare sa Excel. And then, in terms of querying sa SQL, mas dali siya, masayon kumpara sa Excel. So, uban pang mga kuan. Manang mas widely used kayo ng SQL in terms of data, stored data. So, labi na sa analysis or analytics. Okay, so here's a few advantages of SQL. So SQL provides advantage which make it more popular in the field of data science. So diba na isgot na dire ang data science. So it is a perfect query language which allows the data professionals and users to communicate with the database. So the following are the best advantages or benefits
of structured query language. So first is we have no programming needed. So mo po din nakanindot sa SQL is dili na ka-need og programming nga kanan na ay imong integrate para mo come up ka og result, dili na. So it's a simple query, simple query ra nga mura na kang nagtawag ba, min ka select from this table, select this column from this table, yan na. So dali ra mura na siya nimo gibasa ba, so mana siya, no? So dili na kinahanglan labi na mag-query ka from the administrator side or admin side sa imong server, is dili na kinahanglan programming language. Okay? Alright, so yeah. Okay, so next is high-speed query processing. So a large amount of data is accessed quickly and efficiently from the database by using SQL queries. Insertion, deletion, and updation operations on the data are also performed in less time. So manay nakanindot pod kay when we are using the SQL, mas dali ang processing, no? Mas dali ang processing pag insert nato sa data, sa deletion sa data, and update kay gaan man siya. Okay, gaan siya compare sa when we are using Excel, dugay, di ba? Labi nagdaghan na kayo og data, so large amount of data, gawas kung ginagmay lang. Pero once nga when we talk a large amount of data nga atong i-access nga gusto tag paspas, so when we are using Excel, dugay yun na, di ba? Dugay yun na siya. So kung gamit ta og SQL is dali ra siya, gaan man siya. Gaan. So gaan siya, no? And then next to that is the standardized language. So SQL followed the long established standard of ISO and ANSI, which offer a uniform platform across the globe to all its users. So muna na siya standard format. So ISO standard na siya. Okay, so next is portability. So the structured query language can be easily used in desktop computers, laptops, tablets, and even smartphones. So it can also be used with other applications according to the user's requirements. So muna siya. Kuan lang siya kanan ay dali siya, so pwede na to gamiton siya sa smartphones. Actually sa inyong kuan is na ako'y nakita nga ID application which is name Thermox, but nailay mga packages dito nga install nimo such as the MariaDB kaya para maka-access ta sa SQL. But akong gitry, no, pero I don't know og nganong dili siya mugana. Ako siya gitry, okay ra man to siya, okay ra to siya sa mobile, but kana na ay katong wala yung mga laptop, pwede ra to siya. Pero malagi naglisod sa ko sa kung saon to kay actually na-install na tanang packages pero dili na ma-access ang sa SQL gud. So mo to naka-problema mo to nangita ko way nga katong way mga cellphone o katong way mga laptop maka-access mo online. But nakoy katong nga i-provide ninyo which is katong na ay free SQL nga website, sa PHP admin maka-access mo sa admin side is free ra to siya, but limited of space sa database which is 5 MB. So ato lang tong kanang ug may mahimo example na tay project na tay mga quizzes, so gamita lang ta niyo as kana na ay for your test query mo nga na ra kay okay, and then pwede ra to niyo i-export, no, and then export delete kay para dili mapuno tong 5 MB nga allocated sa free adto kay mapuno to na. So nga na lang. Then og namoy pangutana og namoy error pagnahan during installation adto or during registration and installation adto, no, pangutana lang. Okay, alright, so now let's proceed. So next is interactive language. So for interactive language, we can easily learn and understand the SQL language
And we can also use this language for communicating with the database because it is a simple query language. So dili man siya kay kuan kanan ay kaning sa SQL. So it is simple query language ano. To mura ra jud kag malitong ingon gani ha, mura ra kag gabasa. Okay? Mura ra kag gaingon ba? Ing mura kag nagisugo nimo. So nga na. So this language is also used for receiving the answers to complex queries in a few seconds. Okay, so next is more than one data view. So the SQL language also helps in making a multiple views of database structure for the different database users. So mo na siya yung naka nindot or the advantages of SQL using the SQL, especially sa data science and data analytics. Okay? So not the advantages, na po tayo, we have the disadvantage. Okay, so first is with the advantages of SQL, no, it also has disadvantages which are as follows, which is the cost. First is cost. So the operation cost of some SQL versions is high. So that's why some programmers cannot use the structured query language. But daghan naman ko yung mga version no sa kuan daghan ay kumbaga naghimo og graphical user interface na ba nga makakuan kay so ang SQL sa kuan is nata sa CMD, di ba? Command. So maning sa ikaduha nga part is interface is complex. So another big disadvantage is that the interface of structured query language is difficult, so which makes it difficult for users to use and manage it. So mo sa nay naka-disadvantage but karon daghan na may mga updated nga version so na may mga nag-maintain na ano so na nag-maintain na nila para ma-update kung based on the user requirements. Okay, so number 3 is the partial database control. So the business roles are hidden, so the data professionals and users who are using this query language cannot have full database control. So pero naman po reasons nganong gi tagaan ra kag partial control because depende na sa kung ano a user kung it's either morar ko na siya og kanang admin or editor ka sa Facebook page nimo. So nga na so it is important ka naa sa na siya. Pero makonsider yung gyapon siya disadvantage pero naay reason ba. So mo na siya. So that's it for disadvantage no of SQL. Okay, so if you have questions no, you can comment no, comment sa atong you can comment or post your concern or kalibugan sa atong stream sa Google Classroom. Okay? All right. So next is SQL commands. So the most common SQL commands which are highly used. So mo ni mga most common nga pirmi ginagamit no. So daghan pa may commands but this is the kumbaga kanunay nga gamit or mga common nga gamit. So first is we have create. So create is help in creating a new database, new table view and other objects of the database. So man siya, I know you are familiar with this kay sa inyong CRUD function is mao naman ni siya. So mo na siya katong create. So CRUD na mo na ni part na ni sa CRUD functionality sa website tong inyong gihimo sa web development niyo. Okay? So create mo table, create mo database, the table view, and other objects of the database. So next is the update. So for update is this command helps in updating or changing the stored data and database. So sabot-tabo naman na siya no. Okay, may update atong i-update ang data atong kung sa to yung mga needed nga update. Okay? So for delete, so it erases single or multiple tuples from the tables of the database. Okay, for select is we have helps in accessing the single or multiple rows from one or multiple tables of the database. So mo to yung gani ha, may nga select from this column or tables nga gikan ani nga database. Okay? Yan na.
And next is drop. So help in deleting the entire table view, and other object from the database. So kani si drop is katuni imo ni siyang kumbaga ipang-delete to nimo tong mga table sulod sa imong database. O unsa pa tay gusto nimo i-delete. So manay commands no. Manay command nga gamiton, the drop command. Okay, and then for insert. So insert helps in inserting the data or records into the database tables. So motto sa insert is to insert data records sa atong database, ato sulod database tables ato. Okay, so I hope na namoy nasabtan no about the SQL commands and its advantages, why SQL and what is SQL. Okay, so naugnay pangutanan no regarding this discussion. So you can post your concern sa stream. Okay. Alright, so now let's proceed no. So first is the SQL statements, which is the select statement. So so this is the syntax no, syntax for select statement. So para ato ning masabtan no about kaning tanam ta sa select statement. So para mas masabtan nato nito na mo proceed na karon dito sa atong PHP my admin. Okay? Alright. Hi, nanato diri sa sa atong PHP my admin. So katong walay computer. So walay computer using mobile ra. So make sure yung naka-register na mo no katong i-provide niyo nga free SQL free katong access sa kanang PHP my admin SQL no. Kani siya doon sa inyong server PHP my admin. So katong wala yung mga cellphone, and then katong wala, so make sure yung naka-install kadong naay computer, so make sure yung naka-install na sa inyong computer ang PHP my admin. Okay, so last atong ko is katong select statement. Okay, so before we proceed to the select statement, so first is we need to create a database. So asam to mag-create karon og database. So diri so kung openin yung PHP my admin, so click lang ninyo ng new. So click new, and then create mong database. Okay, so let's say demo. So demo. So with demo, so demo DA na lang na, or demo data analytics. Okay, so create, so demo DA. So makita ninyo diri karon na naamoy demo DA nga database. Okay, so now sunod niyo button is to create a table name. So let's say sample, so TBL sample lang, and number of columns, so let's say 5, then create. So after ani is mag-provide tag ID, so let's say so PID, so for personal ID no, and then we have if name, il name, and then varchar. So varchar na to no. So if name, il name, varchar, and then let's say age, and then for the length of values, to 50, and then to 50, and then ito na i-leave no, na default na sa age. And then for ID, so okay, i-leave na to as default na. Okay, so to set to auto increment, and then primary ang atong kuan PID, so person ID. So ito na siya i-set to primary, and then auto increment. Okay, so kung okay na, so let's save.
Okay, so nanatay nakita diri nga TBL sample. Okay, so TBL sample. Kaning pag-create og database, so pwede ra mo example wala ko may create no. So pwede ra ninyo button diri sa SQL diri. So inyong button is to create name sa inyong database. But kani sa PHP admin is dali na lang, di ba? So dali na lang. So pwede na lang ta mag-create new and then automatic na. Okay? So karon we have the so natay table no, TBL sample. So natay table but wala pa isulod atong table. So sa atong PID, if name, lname, age wala pa isulod, di ba? So ato button karon na is to insert. So pwede ra ta mag-insert pwede ra ta mag-insert. So sa kung ano sa PHP admin or uban pang uh, kanang skill server, uh, naiwan automatic na. So i-click mo insert, so magawas na sila. So money diri ang sa syntax sa insert, which is insert into from the table sa atong table, which is the table sample nga name. And then sulod na is it katong column name, which is the PID, if name, lname, and age. And then for the first value, which is the uh, PID, so auto incremented man na, pwede rin na yan to siya i-leave default, no? And then next is mo-proceed ta diri sa value 2. Unsa man tayo butang sa value 2? So um, let's say no del or ano lang cardo and dali sa sunod is provide tag age, which is 24. Then pwede rin na to i-leave na o empty, no? Or ato na lang na siyang ipan. Ito incremented naman na siya. Okay, so pag okay na, so yeah, so click go. Column count doesn't match value. Oh, okay. So ato lang i-delete lang. Okay. So ato incremented naman na siya. Okay. So let's try again. Okay, so okay, so inserted na, di ba? So inserted na ang okay, so nakita na to diri sa atong table, which is a table sample, is nakita na to is we have the data na, di ba? So wala na tayo provide og value sa ID kay auto-incremented naman siya. Diba? Ato naman gi-select ito sa atong ato select as primary, and then ato ay siyang auto-increment. Mo na nga kung mag-insert ta, pwede rin nato to dili ng butangan. Okay? So atong gi-query dito, so na-insert na to ang uh, kani nga value, which is the cardo for if name, lname is Dalisa, and the age is 24. Diba? And then another thing po na po laing way to insert a data, which is dili na ta mag-query diri sa from kani nga kuan, dili na ta mag insert from napadiretso na, so diri na sa insert. So I know kay kabalo naman mo ani, no? So provide lang mong data ani, so provide lang mong value ani sulod sa ani nga mga column name sa table, which is the if name, lname, age, and the PID. Okay? Alright, so okay, so let's just try to add, no? Mag-add pa taog line data. Okay, para makita na to og kuan. So let's say James Bond. Okay, so James Bond, and then age is 24. So mag-add na po tago sa okay, sa man si Tom. Ito ba ng spelling? So, okay, so for the age is 25. So, okay, ato i-go na, no? Okay, so itong tanaw ng data kung na-insert ba. Okay, so natay tulo ka data diri. Ang tulo ka na-add na to, di ba? So, we have Cardo Dalisay, James Bond, and Tom Cruise. Okay, so we have James Bond and Tom Cruise. Okay, so karon sa atong select statement, so atong command or select command statement, which is the select.
So ako akong gustong buhaton diri is gusto na ako what if moingon siya nga moingon 'tong kuan sa inyo sa head ninyo nga ah, gusto ko og data nga nag-edad og nag-edad og 24. So tagai kog ah, number or tagai ko sa mga listahan sa nag-edad og 24 ani nga purok or ani nga lungsod. So ingano no. So mong buhaton na kay naman tay data diri which is the um, so nag-insert naman tayo diri no. So nag-provide tag age no. So ang gipangayo ko no is gusto niya nga makita ang mga tao or less of kanang nag-edad og 24 ana nga area or ana nga purok kinsa to sila. So mangayo sila listahan. So imong buhaton na is imo nang i-query. So using the select statement. Okay? So select statement. So pwede na click nimo dire and then select. So example, let's say pwede na mo kuno mag-select no. Select star from so meaning of star. I know you're familiar with this. Select star meaning tanan, di ba? Kita tanan apil tong ID. So select star table name where so atong gipangita kay nag-edad man og 24. So atong i-target karon ang age. Okay? So age nga where age is equal to 24. Okay? So okay na karita taga select statement no. So atong select all meaning all katong tanang column name sulod sa atong table which is table sample mo na siya atong table di ba? So sulod ani katong column name katong PID first name last name age. So atong where age ko no is equal to 24. Okay, so atong i-try. So go. So nakita na to karon. So di ba? Ni-retrieve ang data from this query o kaning select statement katong gibutan diri nga naatay duha ka tawo nga nag-edad og 24 ani nga purok or ani nga lungsod. So ingana no. So that's the example no. So mo na siya. So ingana siya paggamit sa select statement. Okay? Okay, so let's say moingon na pud ka okay, so mag-add ta og kuan mag-add ta og another data na po no. So let's say Jason okay no Jason Derulo na then mag-add ta diri og 26 and then for another na pud nga data is mag-add ta let's say kisa ba pwede si Elon sakto na spelling Elon Musk then let's say 27. Okay, so go. So atong tanaw na sa itong table. So naa na tay 5 nga data di ba? 5 ka book data dire. So 5 ka book data no. We have the kuan kani itong ang last tong insert si itong si Jason Derulo and then Elon Musk. So karon mag-query query na po ko. So mag-select ko. So pwede ra kun di mo gamit ay no. So ang kalian day ani is kung mo gamit ka diri og kaning specify nimo kung unsa ra ang table nga imong gusto makita. So let's say haning kuhaon ning PID. So ato testingan na let's say so mag-where ko no. Where age ang atong target. So age is equal to 27. Okay? So i-select ni dyan if name, name and age. So wala na gi-appeal ang PID. Okay, so try go Okay, so di ba? So ang return ang return nga data is natay Elon Musk if name Elon Musk and L name if name Elon and then L name is Musk and then age is 27. So isa nakita karon nga so sulod sa atong table is naay data nga naay data nga nag-edad og 27 which is kani si Elon Musk.
Okay, so wala nakita diri karon ang PID kay ato man siya gi-specify kung unsa ra ang column nga atong gustong i-view sa kani nga atong gusto nga result. Baga, ang atong gusto nga ma-view run ato sa atong query. Okay, so ingana no. So that's the example uh, kung unsaon siya pag query. Okay, so that's for select statement no. Okay, so for lain na po yung statement is that is for our next meeting no for a select statement, and then kung na may concern yung kalibugan regarding ani, so pangutan na lang. Okay, and then post your concern or yung kalibugan sa stream kaya nang tubagon. Okay, so after ni, so naay ko ihagi andam nga quiz, so I want you to answer no. So watalan ninyo nga ma-posted na sa inyong uh, Google Classroom. Okay? Okay, so I hope nga namoy nasabtan about this topic no, the select statement. So ano man naman lang nato kay I know nga dili man tanan nga namoy ang uban naka-experience na ani na background na regarding ani. Kay na naman actually murag na namoy DBMS kani. So kay ba na mo sa katong mga basic nga kuan. So next ani is sunod na to topic is tapadong din ni sa katong cleaning data, and then katong joining na sa table, mga left join, inner join, full join. So ato tap sunod na. Okay? Okay, so I think that's it for now. Thank you and God bless.